नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज एप्रिल 14 तारिख सोमवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ खबर डीबीटी अनाबल करंतु। अन्यपटे आज सर्भे आरंभ होपटे आशा दीदी बांटे आयुष्मान कार्ड। यह सहित जदि आपंकर लेबर कार्ड अच्छे तेज सीधा सड़क 5000 टंका पाइपर स्कॉलरशिप। तेज आसतु आज सकाल आसी 25 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर आज हनुमान जयंती पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी। आज सारा राज्य में हनुमान जयंती पालन करा जाउची। ए नहीं सांबादिक सम्मेलन करी सूचना देइचंती एडीजी। से कहिचंती पश्चिम पूर्व एवं उत्तर ओडिशा रे एही पर्व पालन करा जाई थाए। 9टी जिल्ला रे एथिपाई सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जाइछे। 7 कंपनी सीएसपीएफ अछंती। एहा सहित 3टी कंपनी आरएपीएफ मुतयन अछंती। 200 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन अछंती। एहा सहित 650टी सीसीटीवी कैमेरा लागिछि। 50टी ड्रोन मध्य लागिछि। सबु जिल्ला रे कंट्रोल रूम खोला जाइछि। संबलपुर रे अतिरिक्त 20टी गाड़ी दिया जाइछि। परवर्ती खबर आशा दीदी बांटे आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड बांटे आशा दीदी। स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग तरफ जनसेवा केन्द्र और 48,000 आशा कर्मी को कार्ड बांटा दायित्व दि जाइए। गोटे व्यक्ति गोटे कार्ड आधार में आशा कर्मी माने घर को जाई KYC माध्यम कार्ड बंटन करेंगे। समस्त नुआ स्वास्थ्य कार्ड पाइबा पूर्वर जदि कहार कौन असुविधा है तेबे आधार कार्ड माध्यम निर्द्वंद्व चिकित्सा पाइपारे। आगामी 3 मास मध्य समस्त हिताधिकारी पाखक पहुंचब कार्ड। ए नहीं सरकार लक्ष्य रखिंट। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और गोपबंधु जन आरोग्य योजना माध्यम राज्यर 1.3 कोटी परिवार 3.5 कोटी अधिक लोक उपकृत हेबे। गारमेंट फैक्ट्री बिजनेस करिया चाहूछंती ताले जोड़ी हुंतु कोलकातार सबुठु बड़ मैन्युफैक्चरिंग एवं होलसेलिंग कंपनी सहित प्रकाश एंटरप्राइज। साड़ी स्टार्टिंग ही जाउची मात्र 115 टंका। नाइटी स्टार्टिंग ही जाउची मात्र 80 टंका। कुर्ती स्टार्टिंग ही जाउची मात्र 53 टंका। और छोट पिला का आइटम बाबा सूट स्टार्टिंग ही जाउची मात्र 36 टंका। ऑल आइटम आपण गोटे छात तले होलसेलिंग प्राइस रे पाई परिबे। स्क्रीन रे नंबर चलीसी जोगाजोग करंतु। परवर्ती खबर चमकाइबे नवीन एप्रिल 19 रे करिबे बड़ घोषणा। किछि दिन धरी बीजेडी को नहीं राज्य राजनीति रे चर्चा जोर धरिचे। प्रथमे वाकफ बिल, एहा परे पांड्यान सपक्ष रे नवीन बाहरिबा। एहार भितर बीजेडी रो सांगठनिक निर्वाचन को नहीं बड़ खबर आसीचे। आसंता एप्रिल 19 तारिख रे बीजेडी सभापति निर्वाचन हेबा नहीं बड़ खबर सामना को आसीचे। बीजेडी रो सांगठनिक स्तर रे बड़ धरणर अदल बदल हेबाकु जाउची। कुहा जाउची एथर नुआ ढांचा रे सांगठन गढ़िब बीजेडी। प्रथम थर पई क्षमतारे न रहिथिबा बीजेडी सांगठन निर्वाचन को गुरुत्व देउचे। तेबे सभापति भाव में नवीन पट्टनायक रहिबा निश्चिंत हेबा नहीं चर्चा हेउथिबा बेले तांको परे 2 नंबर नेता किए एबेठारु चर्चा आरंभ होईचे। परवर्ती खबर आखि झलसाइब ग्रेट भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को 77 वर्ष बयस छुईला। अनेक स्वप्न रही भुवनेश्वर जो मेट्रो, रिंग रोड, एल्टिवेटेड रोड कॉरिडोर, न्यू सिटी परिकल्पना एवं एभली अनेक योजना रही। यार भितर प्रथम तो हूँ मेट्रो। भुवनेश्वर को 77 वर्ष छुईले वर्तमान सुधा मेट्रो कार्यकारी चली। भुवनेश्वर कटक सीधा सड़क मेट्रो जोड़ा जाउचे। अन्यपटे भुवनेश्वर को आईटी हब करने को सरकार योजना करुचंती। भुवनेश्वर को विश्वस्तरीय करने को एकाधिक योजना होईचे। जयदेव विहार छकरू नंदनकानन जाए एल्टिवेटेड कॉरिडोर कराजिबो। मुख्य रास्ता उपरे 2 थकिया ब्रिज हेबो। ब्रिज उपरे बड़ गाड़ी चलाचल करिबो। यार मध्यरे गोठपाटଣା एवं मल्लीपड़ा एहा सहित दासपुर निकटरे न्यू सिटीर परिकल्पना मध्य करा जाईची। परवर्ती खबर त्वरान्वित हेब शिल्प प्रकल्प। उच्चस्तरीय कमिटी गठन कले राज्य सरकार। विलंब समाधान अनुमोदन को सुगम करने एवं नियुक्ति सृष्टि को वृद्धि करने लक्ष्य रे 17 लाख कोटी टंकार अधिक मूल्यर शिल्प प्रकल्प गुड़िक त्वरान्वित करने को ओडिशा सरकार एक 17 सदस्य विशिष्ट उच्चस्तरीय टास्क फोर्स प्रतिष्ठा करिसेंती। एही कमिटीर नेतृत्व सचिव नेबे, जे कि खଣି, शक्ति, राजपथ, जमी अधिग्रहण भली अनेक क्षेत्र में उपजुथिबा बाधा गुड़िक दूर करने को समन्वय रखी तदारख करिवे।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ କି ସାଧୁ ସନ୍ଥ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ଼। ଏବେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ 4 ଦିନ ପୂରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏବେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଅପିଲ ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ସାଧୁ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପଠାଯାଇଛି। ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ 40,000ରୁ ଅଧିକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ ନୂଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ଯାନିଯାତ୍ରାର ନୂଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏହାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଏପରି ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସଦୃଶ ସୂଚନା ପୁସ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସକାଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି। 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ବିଜେଡିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ଏନେଇ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 16 ଜିଲ୍ଲାର ନାମାଙ୍କନ ଆସିଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିଲେ। ତେଣୁ 16 ଜଣ 16ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତାପ ଦେବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଆନାବଲ ହୋଇନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆସିନି, ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲରେ ଡିବିଟି ଆନାବଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଆନାବଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ଏହା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଡିବିଟି ଆନାବଲ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆନାବଲ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଡିବିଟି ଆନାବଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଡିବିଟି ଆନାବଲ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଆଜିଠାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଘର ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନି, ଆଜି ସର୍ଭେ ସମୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ଭେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାମ ଲେଖାଇ ନଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ମାଗିଲା ଓସ୍ପା। ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ 6 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର କେଉଁ ପିଲାମାନେ ନାମ ଲେଖାଇ ନାହାନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା ଓସ୍ପା ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏହାର ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ସହିତ 2 ତାରିଖରୁ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଛି। ତେବେ କେଉଁ ପିଲାମାନେ ନାମ ଲେଖାଇ ନାହାନ୍ତି, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି ଓସ୍ପା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଲା ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରା କଟକଣା। ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପଦ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅଣ୍ଡାଦାନ ଋତୁରେ ମାଛ ପ୍ରଜନନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାଛ ଧରା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଏପ୍ରିଲ 15 ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଜୁନ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାଛ ଧରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ, ଯାହାଫଳରେ ବଜାରରେ ମାଛର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଛମାନଙ୍କର ଏବେ ଅଣ୍ଡାଦାନ ଋତୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟକରେ ୱାକଫ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ। ୱାକଫ ବିଲ୍ର ବିରୋଧରେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମିଳି କଟକ ମସଜିଦରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଶତାଧିକ ମୁସଲମାନ। ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍ରେ ଥିବା କିଛି ନିୟମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ସଂଗଠନ। ତେଣୁ ଏସବୁ ନିୟମକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ସଂଗଠନ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଏହା ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ମୁସଲମାନ ସଂଗଠନ। ଏହା
सहित कटक जिला एसपी ऑफिस आगे शांतिपूर्ण प्रतिवाद कराजिब। कटक जिलापाल जरिया राष्ट्रपति उद्देश्य दाबीपत्र प्रदान कराजिब। पूर्वर 370 धारा, ट्रिपल तलाक एवं वाकफ भली प्रसंग में केंद्र सरकार मनमानी करुथिबा से अभियोग करिसेंती। परवर्ती खबर, एथर स्वाभाविक रहिब मौसुमी वर्षा। एथर राज्य में ठीक समय मौसुमी वायु पहुँचब। मौसुमी वर्षा परिमाण मध्य स्वाभाविक रहिब। आगामी जून मासरे वर्षा स्वाभाविक रहिब। जुलाई मास अधारू अगस्ट अधा पर्यंत वर्षा कमिब। अक्टोबर मासरे वर्षार परिमाण अधिका रहिब। वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक एने पूर्वानुमान करिसेंती। अमेरिकार एक पाणीपाग मॉडेलर तथ्य को आधार करी से एने सूचना प्रदान करिसेंती। तेणु आगामी मौसुमी ऋतु में स्वाभाविक वर्षा रहिब बोली से कहिसेंती। यह सहित एथर अधिक गरम बा अधिक वर्षार संभावना नहीं। परवर्ती खबर, मिलिब चिटफंड टंका। चिटफंड क्षतिग्रस्त जमाकारी को मिलिब टंका। रोज भैली चिटफंड क्षतिग्रस्त वैध जमाकारी को अर्थ फेरस्त करने को केंद्र अर्थ राष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी सूचना प्रदान करिसेंती। आसेसेड डिस्पोजाल कमिटी बा एडीसी अध्यक्ष को 515 कोटी 31 लाख टंकार डिमांड ड्राफ्ट हस्तांतर करा जायछि। परवर्ती खबर, विश्वविद्यालय संशोधन आईन लागू। ओडिशार मान्यवर राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति सहमति पर ओडिशा रे विश्वविद्यालय संशोधन आईन 2024 कार्यकारी होइछि। ओडिशा विधानसभा रे व्यापक आलोचना पर यह बिल 2 एप्रिल 2025 रे गृहीत होइथिला। 12 एप्रिल 2025 रे मान्यवर राज्यपाल अनुमोदन सहित यह आईन वर्तमान सारा राज्य रे कार्यकारी होइछि, जहाँ ओडिशार उच्च शिक्षानुष्ठान रे एक गुरुत्वपूर्ण संस्कार आनिब। परवर्ती खबर, लेबर कार्ड रे मिलिब टंका आवेदन करने को कह जाइए। जदि आपणकर लेबर कार्ड अच्छे तेबे आपणक पई आसीचे स्कॉलरशिप। आपणकर पिला माने जदि पाठ पढुचंती एथिपई 3टा स्कॉलरशिप आसीचे लेबर कार्ड रे। जेमिति कि आपण देखि पारथिबे निर्माण श्रमिक कल्याण योजना स्कॉलरशिप आसीचे, जहार लास्ट डेट हेउची एप्रिल 30 तारिख। यार भितर आवेदन कले आपणको पिला मानक पई टंका मिलिब पाठ पढिबाको। अन्यपटे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप आसीचे, जेउथिरे आपण माने मध्य आवेदन करि परिबे। लास्ट डेट हेउचे एप्रिल 30 तारिख। यह सहित शहीद माधेश सिंह हाथ खर्च योजना मध्य स्कॉलरशिप आसीचे, सेथिरे मध्य आवेदन कले आपण पिला मानक पई 5000 टंका मिलिबो वर्षको खर्च बाबदरे। परवर्ती खबर, महानदी ट्रिब्यूनाल रे खर्च हेलाणी 26 कोटी टंका। ओडिशा और छत्तीसगढ़ मध्य महानदी जल विवादर समाधान लगे गठित ट्रिब्यूनाल पई 2024 नवेम्बर 30 सुधा मोट 26 कोटी 31 लाख टंका खर्च होइछि। केंद्र जलशक्ति मंत्रालय द्वारा सद्य प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 रु यह जना पड़िछि। ट्रिब्यूनाल रे वर्तमान सुधा 42 शुणाणी होइथिबा रिपोर्ट रे कुहा जाइछि। 2020 अगस्ट 19 रे ट्रिब्यूनाल न्यायिक निष्पत्ति पई 46 प्रसंग निर्धारण करथिले। परवर्ती खबर, वाकफ बिल को नहीं जलुचे मुर्शिदाबाद। वाकफ आईन को नहीं तेजिबार लगी असंतोष। पश्चिम बंगर मुर्शिदाबाद रे व्यापक हिंसा देखा मिली। तेबे वर्तमान सुधा हिंसा रे 3 जनकर मृत्यु घटी बेले 150 रु अधिक लोक मानकु एथिपाई गिरफ करा जाइछे। तेबे हिंसा को दमन करने को केंद्रीय बाहिनी मुतयन करने को निर्देश देइचंती कोलकाता हाईकोर्ट। लोकों को निरापत्ता प्रति राज्य सरकार दृष्टि देवा को हाईकोर्ट कहिचंती। शांति रक्षा लगी राज्यवासी को अनुरोध करिचंती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तेबे बीजेपी पक्षरु हिंदुत्व कार्ड खेला जाइथिबारु स्थिति अधिक संगीन हेबा आशंका करा जाउछि। गत एप्रिल 8 तारिख रे मुर्शिदाबाद रे आंदोलन चलीछि। परवर्ती खबर, राजधानी दिल्ली रे 55 लाख गाड़ी स्क्रैपिंग करा जाइछि। राजधानी दिल्ली रे आउ गड़ीबनी पुराणा गाड़ी। रेखा सरकार पुराणा जान उपरे प्रतिबंधक लगाइबाकू नुआ गाइडलाइन जारी करिसंती। परिवहन विभाग द्वारा जारी होइथिबा अधिसूचना अनुसार 2024 रु दिल्ली राजपथ रे गड़ुथिबा 10 वर्षर पुराणा डीजेल एवं 15 वर्षर पुराणा पेट्रोल बा सीएनजी गाड़ी गुड़िक पंजीकरण को रद्द कर दिया जाइछि। फल रे 55 लाख रु अधिक गाड़ी स्क्रोपारे परिणत होइछि। तेबे एने सूचना प्रदान करा जाइछि परिवहन विभाग वेबसाइट रे। यह सहित जो गाड़ी गुड़िकर पंजीकरण शेष होइथिबो से गुड़ी को 1 वर्ष भितर राजधानी दिल्ली रु बाहर को नेबा पई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नेबा को पड़िबो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 1 ଲକ୍ଷ ଟପିବ ସୁନା ଦର। ଆଗାମୀ 1 ରୁ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷେ ପାର ହୋଇଯିବ ସୁନା ଦର। ଯେଉଁ ଗତିରେ ସୁନା ଦର ଏବେ ଡିଆଁ ମାରୁଛି, ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 1 ଲକ୍ଷ ପାର କରିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 95,000 ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ GST ମିଶାଇଲେ 97,000 ଛୁଉଁଛି। ତେବେ ଆମେରିକାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପଲିସି ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୁନା ଦର ଖସିଥିବା ନେଇ ତଥ୍ୟ ମିଛ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସୁନା ଦର ସାମାନ୍ୟ କମିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଏହା ସହିତ ବିବାହ ବ୍ରତ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ସୁନା ଲକ୍ଷେ ଟପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି।